Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Voters registration alang sa umaabot 2025 midterm elections gisugda na karong adlaw. Mga buhatan sa COMELEC gidagsa. Katawhan gipasidan-an sa Department of Health DOH-7 na dili mo kumpiyansa tungod sa epekto sa El Nino phenomenon. Upat ka mga tao nga nagluto alang sa panihapon gamit ang butane na buthan. Tungod sa lalis sa disco, tinunan sa grade 11 gidungga patay sa minor de edad dito sa isla sa Olango, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sayri 47. Og karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, pagpangrehistro alang sa umabot nga 2025 midterm election gisugda na karong adlaw. Gipahibaw sa COMELEC nga abli ang buhatan sa adlawng Lunes hangtod na sa Sabado alang atong gustong magparehistro. Ang kasayuran ihatod ni Sherisa Mioy. Gidagsa ang Commission on Election Offices karong adlaw sa pagbukas sa unang adlaw sa pagparehistro alang sa maabot nga midterm election. Sagad sa mga nagparehistro mao ang mga first-time voters sa midterm election nga excited nga mobotar na unya sunod tuig. Si Alfred Sumalinog, 17 anyos, nga taga-barangay San Jose, Dakbayan sa Sugbo, milinya sayo sa buntag uban sa mga barkada aron nga magparehistro tungod kay buot niya nga mopili og leader nga makatabang sa ilang kaugmaon, ilabi na gyud sa pagsulbad sa problema sa ilang barangay. Kaya naman, makita mo nimo nga sa isip mo sa kapatid ba nag-open nga ba ang inyong munisipyo bitaw kay may mong smooth og dagat man labi na sa kay garbage policy. So one of the most man siya nga problema karon sa komunidad. So kung dili na siya masolusyonan kung ang usa ka leader nga imong nga as ikaw nga wala ka makabutar ba dili ka makabutar. So kumbaga para makatabang pud ka sa imong komunidad kinahanglan pud ka mo action pud ka sa imong stad. Ako sa bang pagsalig sa 17 anyos nga si Richie Nicole Paca nga taga Sampagdos nga dako og tabang ang tingog sa mga kabatan-unan sa kausaban na unya sa kaugmaon ilabi na sa pagpili og gusto nila nga leader. Samtang gilauman sab sa COMELEC Cebu City North District Election Officer Attorney Marcel Sarno nga mas mudaghan pa ang mga first-time voters ang magparehistro na unya sa umaabot nga mga adlaw. Subay niini gitunguha nila nga magpatuman og off-site registration sa mga tunghaan alang sa mga first-time voters og mo registration sa dili pa mahuman ang buwan sa Pebrero. Makita nimo daghan yung parehistro. Giamot ni siya gipanglantawan mga 1 to 2 weeks siguro ni niya malurang gamay. Manang after 1 to 2 weeks pagkandak mi og satellite registration o dito siguro mi magrehistro ini ka 27 dito sa San Carlos campus gaway pasan unlike makita ni diri daghan kayong galing niya. Init kayo niya kining tao basta dili ka kita sa linya dili matarog pa linya magbagulbol while dito sa mall makita dako mag space sa tapite. Ipabalo sa Sarno nga abli ang buhatan sa COMELEC Lunes hangtod na sa Sabado aron nga magparehistro gyud ang tanan.
Gigatakda sab nga ipahigayon sa unang higayon na ang registration anywhere karong Pebrero 27 alang sa mga lumulupyo nga gikan sa laing probinsya nga dili makauli dayon sa ilang lugar aron lang makaparehistro. Panikabutan ni siya, nga ato na siyang i-also prioritize kay ato gipanglantaw nga dako magugtihon ang mga tao magparehistro dire umanhi pa dire. So atong ibuhaton nga we bring Comelec closer to mountain barangays nga mga botante or pinahang magparehistro. Sherry Zamay-Uy, CCTN News. Comelec Lapu-Lapu gidagsa karong adlaw sa unang adlaw sa voters registration. Tambag sa Comelec nga aron malikayan ang taas nga linya, mahimong magparehistro sa mga mingaw nga mga buwan. Ang kasayuran hatod ni Crystal Joy Felerca. Gidagsa karong adlaw ang buhatan sa Commission on Election kon Comelec Lapu-Lapu alang sa unang adlaw sa voters registration. Ang maong mga nagparehistro naglangkob sa mga bag-ong registrants ug apil na usab ang mga nagpabalhin og rehistro sa maong syudad. Giangkon hinuon ni Election Officer Attorney Anjanet Lamban nga ang maong pagdagsa sa mga magparehistro gilauman nga daan nga mao'y mahitabo sa unang adlaw. Expected jud ni siya because this is the first day. Continuing registration ni siya. So we are expecting supposedly new registrants. However, there are people who wants to transfer to Lapu-Lapu, so expected sa nato nga naapoy gusto mo transfer. But they're registered voter in other place. Bisan ang mga express lane para sa mga senior citizens, wala usab makaikyas og taas gihapon ang linya. Matod ni Attorney Lamban, ang pag-fill out og mga registration forms mao'y makalangan maong importante nga aduna gi mag-assist kanila. Na sa akong nabantayan, ang mga senior mo kuan ba nga dili sila maumusulat, so dapat nabay sila asistor. Oo nya, dapat sad ang ilang asistor makamausad ba dili pud kay asisanan pud ang ilang asistor. Oo. Tambag ni Attorney Lamban nga aron malikayan ang taas nga linya, mas maayong magparehistro sa mingaw nga mga buwan tungod kay mulanat pa man ang registration hangtod Setyembre. Okay, ang kuan ana, they have to fill up the form. So ang ila na sa akong nabantayan, ang mga senior mo kuan ba nga dili sila maumusulat, so dapat nabay sila asistor. Oo nya, dapat sad ang ilang asistor makamausad ba dili pud kay asisanan pud ang ilang asistor. Oo. Mugang usab ni attorney nga sa kadtong dili gustong malangan sa pag-fill out og mga forms, mas maayong mag-download sila sa mga new forms nga naa makita sa ilang website ug aron nga ma-fill outan kinidaan sa ilang panimalay. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Commission on Election sa siyudad sa Mandawi mopahigayon og satellite voter registration sa nakadayang barangay. Usa sa mga mall nga musunod nga mga buwan ila kining ipahigayonan. Giauhag ang mga residente nga dili magpaabot sa deadline sa Setyembre aron usab makasalmot sa 2025 midterm elections. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Bisan pa man og nag-uwan, gidagsa gihapon ang unang adlaw sa voter registration alang sa 2025 midterm elections. Alas 11 pa lang sa buntag, 300 na ka mga tawo ang nibisita sa buhatan sa Commission on Elections sa Mandawi sa Barangay Sentro aron sa pagpa-register. Usa na niini si Olimpio Guiha sa Barangay Bakilid nga nagpausab sa spelling sa iyahang pangan. Siya niabot sa buhatan pasado alas 9 sa buntag og na-accommodate alas 12 na sa udto tungod sa kadaghan sa tawo. Oh, sige, okay na po. Importante man. Importante man. Bulungtad pa og 7 ka buwan ang voter registration. Apan gihana-ay na sa Comelec Mandawi ang ilahang schedule. Matod ni Attorney Ana Flor Guhilde, ang election officer, nga ang tibuok Sabado sa buwan sa Marso ang gitagana alang sa satellite voter registration sa nagkadayong barangay. Ipahigayon usab nila ang registration ngadto sa mall sa buwan sa Agosto. Dayon sa tibuok buwan sa Setyembre o ang deadline sa voter registration, ipahigayon nila ngadto sa sports complex aron mas daghan ang ma-accommodate. 8 to 5. Oo. So natay Sabado to accommodate kaning mga estudyante, mga nanrabaho nga dili ka ari sa Monday to Friday. So naay Sabado, naay holiday. So kung maka-schedule sila any of the holidays from Feb to September, pwede sila. Sa gitanyag nga nagkadayang satellite registrations, giawhag ang mga residente nga dili magpaabot sa deadline. Mary Rose Sagarino, CCTN News.
Department of Health 7 miawhag sa publiko nga dili mo kumpiyansa sa nagkainit nga panahon tungod sa El Nino phenomenon. Tungod kini sa managlahing balatian sa lawas nga mutumaw tungod sa huwaw. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Sama sa ubang ahensya, gibantayan usab sa Department of Health 7 ang epekto sa El Nino phenomenon ngadto sa managlahing bahin sa nasod. Ilabi na nga mipahimangno ang pag-asa nga maabot sa 23 ka mga probinsya sa Luzon ug usa dinhi sa Visayas ang makasinati og huwaw karong katapusang bahin sa Pebrero. Mitambag si Dr. Shelby Blanco sa DOH-7 nga dili kakumpiyansahan sa katawhan ang nagkainit na nga panahon sa palibot. Sa gayong adunay mga lakaw sa gawas, kinahanglang magdala og payong o magsulog og mga protective clothing aron malikayan ang daotang epekto sa ultraviolet rays gikan sa adlaw. Kinahanglang palig-unon ang resistensya sa lawas tungod sa managlaing sakit nga dala sa grabing kainit sa panahon. So we just have to make our body more resistant to diseases, and one way is first to get enough sleep. Second, to eat healthy food, and next is keep ourselves healthy always. Og labaw sa tanan, mag-inom og daghang tubig nga hangtod 8 ka baso matag adlaw aron magpabiling hydrated ang lawas. Kung galing maigo man sa heat stroke ang tao, kinahanglan magpatabang dayon sa labing duol nga health responder aron maatiman sa labing daling panahon. Kung responder ta, train ta sa BLS, we can do the necessary nga pwede na tumabuhang, but kung wala yun, then we call help, we call ambulance immediately para madala dayon sa nearest nga facility. So it's very important as well that we keep within us mga emergency numbers para kay baludenta kung kinsa ang angay tawagan. Nakigalayon gyapon ng DOH-7 sa ubang mga ahensya sa Manalang sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council alang sa dugang panglakang bahin sa El Nino phenomenon. Kini aron usab makahatag og dugang pang abiso ngadto sa katawan sanglit gisiguro man ang kaluwasan sa tanan taliwas sa epekto sa huwaw. Gian Navarro, CCTN News. Moabot sa 6.1 bilyones ka pesos mo gikinahanglan alang sa road right of way sa Cebu Bus Rapid Transit. Matod ni Consul James Anthony Cuenco, ang chairman sa Committee on Transportation sa Konseho sa Syudad, nga kinigikan sa 1.5 bilyones pesos ngadto sa 6.1 bilyones ka pesos nga gigahin alang sa CBRT project cost nga moabot og 28 bilyones ka pesos. Dugang ni Cuenco nga ang gikinahanglan sa pagkakaron mao lang ang 1.5 bilyones ka pesos base sa pamahayag usab sa officer in charge sa program manager sa Department of Transportation. Ang budget kwaon gikan sa national government pinaagi sa Department of Budget and Management. Simbahan sa lungsod sa Dalaget gideklarar sa National Museum of the Philippines isip National Cultural Treasure. Dungan sa paghangop nakita sa Arsobispo sa Sugbo nga niresulta na ang pagpreserbar sa mga Dalaget noon sa maong balay ampuanan. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Atol sa kapistahan sa lungsod sa Dalaget, giila na ang San Guillermo de Aquitania Church isip National Cultural Treasure. Gipaagi ang maong pag-ila sa pagbukas sa historical marker gikan sa National Museum of the Philippines niadtong Biyernes sa hapon. Gitambungan kini sa mga kadagkuan sa National Museum of the Philippines Cebu, Arsobispo sa Sugbo Jose Palma o Parish Priest sa San Guillermo de Aquitania Parish nga si Reverend Father Prudencio Elbao. Ang pag-ila isip National Cultural Treasure mao ang labing taas nga nasod tungod sa kabilin nga namugna sa maong simbahan. Matod sa NMP Cebu, nga buti pasabot, dili na kini basta-bastang gubon o kung di man kalikayan tungod sa mga katalagman, mapunduhan pa sa gobyerno ang pag-restore niini. Natukod ang San Guillermo de Aquitania Church niadtong 1802 ug nabilihan ngadto sa publiko niadtong 1825. Hinimo ang palibot sa simbahan sa coral stones ug napreserbar mismo ang mga religious images gikan sa mga carvings apil na ang mismong bagtingan. Anaa ang mga painting sa Cebuano artist nga si Canuto Avila
din una kining nahimo niadtong 1935. Tuod sa taas kapag ila, gipasalamatan kini ni Arsobispo Jose Palma dungan siyang dakong paghangop. Matudiya nga nagbunga na gayud ang pagpreserba sa mga dalagitnon sa mga simbahan di indiya nakabutang ang kabilin sa Kristyanismo ngadto sa matag Pilipino. Ang San Guillermo de Aquitania Church mao ang ikaupat nga simbahan dinhi sa Sugbo nga gideklarar isip National Cultural Treasure. Uban sa mga simbahan sa lungsod sa Bolhoon, Oslo, Carcar City ug ang Basilica Minore del Santo Niño sa Dakbayan sa Sugbo. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, upat ka mga tawo nga nagluto alang sa palihapon gamit ang butane na buthan. Kanaog daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Kaniadto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Nagita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sinisibo Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibo Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! Upat ka mga tao na angol human na buthan sa butane nga ilang gigamit niadtong Sabado sa gabi sa dakbayan sa Mandawi. Giingong magluto unta sila sa ilang pagkaon alang sa panihapon sadyang nibuto ang butane. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Naangol ang upat ka mga tao human gikatahong nibuto ang butane nga ilang gigamit ni adtong Sabado sa gabi sa City Ocades, Barangay Tingob sa siyudad sa Mandawi. Ang mga naangol mao ang managsuon nga sila si Johnny Alboro 19 anyos, Junel Alboro 30 anyos, anak ni ini nga 2 anyos ug si Oliver Bandulan. Giingong magluto unta sila sa ilang pagkaon alang sa panihapon sa dihang nibuto ang butane. Sila nakaagom og second degree burn. Si Consul Marie Emeline Cortez Zafra ang chairperson sa Committee on Trade and Industry nagkanayon nga ipatan-aw niya pag
pagbalik ang ordinansa sa syudad na pasar ni atong tuig 2015, nagdili sa pagbaligya o pag-distribute sa refilled canisters. Sa ordinansa, ang mga makalapas pamultahon og 3,000 pesos o isakmit ang butane canisters o mahimong masira ang ilang negosyo. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Kapulisan sa Central Visayas mipalambo sa ilang cybersecurity humanabantayan nga nagkadaghan ang nabiktima sa mga kriminal gamit ang internet. Tungod niini gipaubos sa training ang mga personnel sa PNP unsaon pagsumpo sa mga kriminal diha sa internet. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Nagpadayon karon ang pagpalambo sa Kapulisan Tibok Pilipinas sa cybersecurity human mabantay nga nakadaghan ang nabiktima sa mga kriminal gamit ang internet. Tungod ni ang Philippine National Police mihimog training aron patukan ang cybercrime pinagi sa abag sa lang ahensya sa gobyerno. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Espilare, ang spokesperson ni Police Brigadier General Antonio Berin, hipe sa Police Regional Office 7 nga doon mga personal sa Kapulisan sa Central Visayas nga gipaubos sa training aron i-upgrade ang ilang technical expertise sa pagsusi labi na sa cybercrime offenses. Kung matapos na ang maong nagpadayon nga training, kinahanglan nga ang Matag Police Station dunay duha ka personnel ang well-trained nga gitawag og cyber cops nga mao'y moatiman sa publiko nga nabiktima diha sa online. Apan gipahibaw ni Pilare nga kung dinagko na nga krimen o maglisod na ang police station sa pagsulbad nini, dinhi na mosulod ang buhatan sa anti-cybercrime unit sa matag rehiyon nga dunay kapasidad o kahimanan sa pagukod sa mga online criminals. Bisa pa man niini, miawhag ang kapulisan sa publiko nga dili magpabiktima sa internet o diha sa cellphone, ilabi na nga dili nakatuhuan ang mga pasalig sanglit mao kini kasagaran nga hinungdan nganong daghan ang mabiktima. We have seen the rise of offenses or crimes that are used or that are perpetrated through social media, through the internet. So ang PNP nakarecognize sana, and we have in response we have upgraded our capability in fighting crimes against anyone using the internet. So nahanap mga cyber response team that are deployed in provinces, and we have an ongoing training sa atong mga kapulisan. Giangkon sa kapulisan nga daghan gyud ang budangop sa mga police station tungod kay nabiktima sila sa online scammer. Bisa pa man nga gihimo na sa gobyerno ang tanan sama sa SIM registration apan do na pag mabiktima niini. Arnold Bustamante, CCTN News. Konsyerto alang sa paghandom sa EDSA People Power Revolution himuon sa Plaza sa Katawhan karong Pebrero 25. Kini pasiugdahan sa grupong Yukbo ug ang katuyuan ini aron dili malimtan ang mithi sa labing unang People Power 38 katuig na ang nakalabay. Ang kasayuran hiatod ni Sherisa Mioy. Ilusad pagbalik ang Yukbo konsyerto, the revival isip paghandom sa EDSA People Revolution diha sa Plaza sa Katawhan na karong umaabot nga Pebrero 25. Matod ni Attorney Mel Libre, ang founder sa Yukbo, nga tumong sa maong kalihukan mao ang paghandom sa EDSA People Power Revolution ug sa mga tawo nga nakahimog bayanihong buhat. Subay niini adunay 22 ka mga lokal nga banda ang mopadangat sa ilang musika. Kinuman nga 19 ka tuig na ang milabay, sukada nga gipaygayon ang Yukbo concert. All the rest of the bands to produce original Bisaya music in their own style. So you heard Eto and other rap artists like Yo Emperado singing ang Gugma Kong 295. These were all in Bisaya. So Bisrap came later, but then New Cebu Music actually planted the seed of using the Bisaya language in modern music, rock, rap, or whatever. Gawa silang tumong mao ang paghandom sa EDSA People Power Revolution na busab sa Yukbo nga mailhan ang talento sa mga Sugbuanon nga dili na kinahanglan nga moadto pa sa kauluhan. Kini sama sa mga Cebuano artists nga nailhan na tungod sa ilang talento nga mao ang O Caraga, Morissette ug uban pa. It's something that we should all be proud of, and it's something that we need to sustain, because as local musicians from Cebu, we need to showcase our talents and our capabilities, not just in the playability of the instruments, but also the versatility of the voices,
writing down songs, lyrics, and arrangement, as you may have noticed right now. Hinauman nga moabot sa 2,000 ka mga tao amo saksi sa kalihukan na asanglit libre kini alang sa tanan nga buot nga mosaksi sa concert. Shiri Zamay CCTN News. Department of Education 7 mo-hire og dugang pang job order employees nga ibutang sa mga tunghaan. Pinasubay kini sa mando sa ahensya nga dili na mobuhat sa mga administrative works ang mga magtutudlo. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Nakigalayon ang buhatan sa Department of Education 7 ngadto sa ilang division offices alang sa pag-hire og dugang pang mga personnel ngibutang sa mga tunghaan. Kini aron mapangandaman ang pundong ipangayo ngadto sa National Office sa Kauluhan ubos sa maintenance and other operating expenses kun MUI. Mato di Regional Director sa Luciano Jimenez nga magkuha sila og dugang pang job order employees og contract of service nga maoy mobuhat sa mga administrative work sa eskwelahan. Pinasubay kini sa mando ni Education Secretary ug Vice Presidente Sara Duterte nga kinahanglang wagtangon ang mga admin works ngadto sa mga magtutudlo. We are now preparing, actually I also required our 20 schools division offices to submit the needed requirement of additional MOE. Additional MOE to be downloaded to the division for the hiring of GOs and COS. Ubos sa DepEd Order No. 2, kinahanglang mahatagan og mas dakong panahon sa mga magtutudlo ang ilang paghatag og leksyon ngadto sa ilang mga estudyante. Sa tibok nasod, nagkinahanglan ng ahensya og 5,000 administrative personnel alang sa tuig 2023 ug laing 5,000 usab ning tuiga. Gani nakita sa usa ka pagtuon nga maapektuhan ang performance sa mga magtutudlo kung gipakapinan pa ang ilang trabahoon ang mga administrative works sud sa eskwelahan. Maong gilauman ni Jimenez nga momaayo ang performance sa mga magtutudlo pinagi sa mando sa ahensya. She mentioned as well very clearly that we will be hiring GOs and contract of service. Gian Navarro, CCTN News. Nagamit na sa mga residente ang mga infrastructure projects sa lungsod sa Dalaget nga bukantidad og 126 milyones ka pesos. Unang giablihan ni Governor Gwendolyn Garcia og sa mga local officials ang 424 metros sa Mantalungon Villa Caridad nga karsada nga nagkantidad og 4.7 milyones ka pesos. Gibuksan usab ang 5.3 kilometros nga Mantalungon Dugyan Road nga nagkantidad og 122 milyones ka pesos. Tuyong giponduhan sa Kapitolyo sa Sugbo ang mga proyekto aron daling makaagi ang mga motorista ilabi na kadtong mga nagkarga og mga utanon gikan sa barangay Mantalungon. Gituki sa tigom sa drainage system ang Flood Control Management Committee ang mga drainage project nga gipatuman sa syudad sa Mandawi. Ato sa tigom, gisubay sa komitiba ang mga kalambuan sa proyekto. Nasuta nga gipadayon gihapon ang pagtrabaho sa mga proyekto may labot sa pagsulbad sa problema sa baha sa Dakbayan. Gituki usab atol sa meeting ang mga drainage projects sama sa under implementation sa Butuanon River Level 1 road opening and drainage project, transmission line tower project ug uban pang mga proyekto. Mosunod, tungod sa lalis sa disco, tinunan sa grade 11 gidungga patay sa minor de edad dito sa isla sa Olango, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kanauguban pa sa pagbalik sa Sairi 47.
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sini Cebu Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sini Cebu Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Patay ang usa ka tinun-an sa grade 11 human gidunggab sa usa ka minor de edad gawas sa diskuhan sa sitio Mainit sa barangay Santa Rosa, Isla sa Olango, dakbayan sa Lapu-Lapu kagahapon sa kadlawon. Ang biktima giilang nga si John Paul Roland Dungog, 18 anyos, residente sa barangay, samtang ang 16 anyos nga responsable taga sitio Kauswagan sa barangay Baring. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, tigpamaba sa Lapu-Lapu City Police Office nga ang biktima ug ang suspect kauban sa ilang tasatagsa ka mga grupo ang nitambong og disko sa barangay Santa Rosa. Giingon nga nagkabingkil samtang nanayaw og didto gipadayon ang lalis gawas sa diskuhan nga misangpot na inoon sa pagpanunggab. Gida ang biktima sa Santa Rosa Community Hospital apan namatay ra usab paglabay sa usa ka oras. Kapin sa tunga sa milyon ka pesos nga balor sa shabu ang nasakmit sa kapulisan sa Lapu-Lapu sa ilang operasyon sa niaging semana. Laing tulo sab ka high value individual ug 21 ka street level individuals ang naaresto. Ang kasayuran hatod ni Crystal Joy Pelerca. Sa tinguhang mapaubos ang demand og supply sa illegal nga drogas, seryosong mipahigayon og 18 ka bypass operation ang mga kapulisan sa syudad sa Lapu-Lapu ni adtong niaging semana. Sa maong mga operasyon ni total og 89.71 grams nga shabu ang malampuso nilang nasakmit ug aduna kini standard drug price nga 610,028 pesos.
Gituyo sa mga kapulisan ang pinaspasay nga pagpahigayon og operasyon sa niaging semana aron nga dili na kini makabuelo pa og pamaligya. Dili malagi naghan bakong mandon nidawat sa trabaho. Daw ginagmaya na siya pero mana ato lagi paspasan para dili sila makabuelo makabuhi og ginagawa. Samtang sa maong mga operasyon, 3 ka high-value individual ug 21 ka street-level individual ang naaresto usab sa mga kapulisan sa Lapu-Lapu. Ang duha sa 3 ka mga high-value individuals nga naaresto mga lumulupyo sa barangay Marigondon nga mao si alias Neneng, 44 anyos ug nakuhaan og 30 grams nga shabu nga mobalo sa 204,000 pesos ug si alias Leia usab nga 39 anyos nga nakuhaan og 20 grams nga adunay standard drug price nga 136,000 pesos. Samtang ang laing high-value individual nga si alias Iber lumulupyo sa barangay Kasambagan, Cebu City ang nasakmitan og 25 grams nga shabu nga mobalor sa 170,000 pesos. Matud pa ni Police Lieutenant Colonel Torres nga ang 3 ka mga high-value individuals nga naaresto mga bag-o lang na-identify ug wala pay record nga natala nga nalambigit kini sa illegal nga drogas kaniadto. Possible ang mga newly identified ni sila sir na may possible nga midawat sa mga bagong kuansan ng bihaya ba na midawat sa trabaho. Crystal Joy Falerca, CCTN News. Kapulisan sa Central Visayas nakasakmit og 1.2 milyon ka pesos nga kantidad sa illegal nga drogas. Kilisod lang sa 3 ka adlaw nga simultaneous anti-criminality and law enforcement operation kon sa Clio. Gikan ni adtong Huwebes hangtod na sa adlawng Sabado. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Kapin sa 1.2 milyon ka pesos kabalor sa illegal nga drugas ang nasakmit sa kapulisan sa Central Visayas sa 3 ka adlaw nga police operations nga nagsugod nitong Pebrero 8 hangtod sa Pebrero 10, 2024. Di nakasikop sila 652 ka mga suspitsado sa managlahi nga krimen. Sa data nga gipahibaw ni Police Lieutenant Colonel Jared A. Spilare, spokesperson ni Police Brigadier General Antonio Aberin, hepe sa Police Regional Office 7 nga sunod lang sa mga adlaw nakasakmit ang kapulisan sa Central Visayas o 14,796.46 gramos nga gito ang shabu nga doon standard drug price nga 110.6 milyones ka pesos o 60 gramos nga marijuana nga doon balor nga 7,200 pesos nga may resulta usab sa pagkasikop sa 214 ka mga drug personalities. Tungod ni Mato ni Pilare nga mimando sa Aberin sa aga mga personel nga palawman pa ang ilang investigasyon kung nasa gikan ang supply sa illegal nga drugas ug asa usab kini paingon aron hingpit nga mapugan ang pagkuyanap nini sa Central Visayas. Ang atong Regional Director, Police Brigadier General Anthony Aberin, naghatag og instruction nga palawman ang investigation aning mga nadakpan o mga na-confiscate nga illegal drugs, tanawon kung diin gikan o asa paingon ang mga shabu nga nadakpan o na-confiscate. No? Ang labing dako nga nakuha mao ang operasyon sa mga sakop sa Regional Police Drug Enforcement Unit 7 uban sa Regional Intelligence Division. Di nakasakmit sila 10 kilos nga gito ang shabu nga dunay standard drug price nga 68 milyones pesos ikan sa usa ka Elmer Asaguran alias Budok sa Soriano Avenue, Barangay Careta, sulod mismo sa Ludo Memorial Park. Nakuha sa kapulisan ng mga dagkong puto sa gito ang shabu nga gisulod sa Chinese tea bag nga nagpasabot nga gikan kini sa kauluhan. Kapin usa ka kilo sab ang nasakmit sa Cebu City Police Office, usa ka kilo sa Mandaue ug dakbayan sa Talisay, samtang ang uban nakuha sa lain-laing Provincial Police Office sa Central Visayas. Ni pasabot si Pilare nga aga nakuha nga 10 kilos nga shabu sa RPDEU, sumpay matod pa kini sa unang nasakmit nga 10 kilos niadto Disyembre 2023 sa usa ka kondominium sa Barangay Kasambagan din ang suspitsado nitong ang nagikan pa sa kauluhan namang supply sa illegal nga drugas. Kining sa 10 kilos no, we consider this person as a courier no. Siya maoy magdala sa supply ngadto sa pushers from the supplier no. Kini manggong dakop nga gihimo sa RPDEU 7 actually sumpay ni siya sa atong previous nga nadakpan nga 10 kilos pod in the month of December. So what we are launching here is a deeply intelligence-driven operation. No? Ato ang gitanaw ang complete picture sa supply flow sa Central Visayas. Through intelligence monitoring and analysis, atong ma-identify kung kinsa pailain nilang cohorts, and very important, diin gikan ang shabu asa paingon ang illegal drugs. Ginagom sa Pero 7 ang pagkasakmit sa maogang ginaganon sa illegal nga drugas ang litnakang kinabuhi ang mausik
music kung napasagdan pa kini nga may katap sa karsada o nagamit sa mga batanon. Tungod ni hingusgan pa sa kapulisan ng ilang kampanya sa iligang nga drugas, ang mando ni General Abirin mao ang pagsikop sa tanang nahabiling drug personalities subay sa tinguhang nga maundang na ang pag-abot sa supply sa iligang nga drugas sa Central Visayas. While we recognize ka na pag-challenge sa Shabu diri sa Central Visayas, ang atong commitment now under the leadership of Police Brigadier General Anthony Abirin, down to the last trafficker, we are going to conduct operations, arrest these people so that eventually ang supply nga moabot sa Central Visayas maundang. Gawas sa illegal nga druga sa kasikabusab og 257 ka mga tao ang Tiero 7 nga nalambigit sa illegal gambling atol sa 140 ka mga operations ug pagkasakmit sa 23,000 pesos nga sugal. Mabot usab sa 27 ka mga most wanted persons ang nangadakpan og 130 ka laing wanted persons nga napusasan human malutsan og mga warrant of arrest sa lain-lain nga giatubang nga kaso. Arnold Bustamante, CCTV News. Samtang moabot usab sa 75.1 million pesos nga balor sa shabu ang nasakmit sa managlahing anti-narcotics operation sa dakbayan sa Sugbo ni atong Sabado sa gabi. Unang operasyon na tigayon sulod sa Ludo Memorial Park sa Barangay Careta ug nasikop si Elmer Saguran Barrioga nga nakuhaan og 10 kilos nga shabu. Gisundan sa pagkasikop kang sophomore Maritime College student Christian Dave Canoy sa usa ka subdivision sa Barangay Guadalupe nga nakuhaan og 1 ka kilo nga shabu. Matod ni Brigadier General Anthony Abirin, hepe sa Police Regional Office 7, nga ang mga drug bust nakaapekto gyud sa drug trade sa Central Visayas. Nasikop sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency, Negros Oriental, inabagan sa Police Drug Enforcement Group dinhi sa Rayon 7 sa buy-bust operation sa sitio Karsadang Daan, Barangay San Isidro, Tanay City, Negros Oriental. Si Nico Carlo Ferrer, 33 anyos, welder nga taga Barangay 2, Bais City. Nakuha sa mga operatiba ang 3 ka pakete nga gituang shabu nga dunay motimbang nga 55 gramos o ga mo kantidad usab kini o ga 374,000 pesos. Ingon man buy-bust money, cellphone o ga motorsiklo. Matod ni Lia Alcantara sa PDEA nga nakalapas sa Section 5 ug 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 ang ipasaka nga kaso batok sa dinakpan. Nadakpan sa Police Regional Office 7 ang 4 ka mga most wanted person. Apil na ang top 7 wanted persons sa Caraga Region nga nagatubang og kasong murder. Unang nadakpan sa Labangon Police Station si Stephanie Miller alias Pani, 34 anyos, taga Sitio Santo Niño 1, Barangay Luz ning dakbayan sa kaso sa illegal nga drogas. Dito sa Luay, Bohol, nadakpan usab ang top 7 most wanted sa kaso sa carnapping, samtang nadakpan usab si alias Jigger nga dunay pending nga kaso nga murder. Nakigalayon usab ang kapulisan sa Central Visayas sa Dinagat Island Police Provincial Office, pinaagi sa Police Regional Office Caraga Region, aron masikop ang top 7 most wanted sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga dunay kasong murder. Matod ni Police Brigadier General Anthony Abirin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas, nga ang pagkasikop sa mga pinangita sa gobyerno resulta sa ilang gitawag nga intelligence-driven police operations inabagan sa laing ahensya sa gobyerno. Mo kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.